Medium, semi-large. May ako dito, yellow. May yellow. Ganda oh. Dainty yan, mga sis. Yellow for 350 pesos. Small, medium, garterized with belt. Yellow, 350 yellow. May yellow. O, sa naghahanap ng makintab style. Medium, semi-large. May makintab, pang-attend, pwedeng-pwede. Makintab for 300. May makintab. Makintab. Large size. Sobrang ganda, printed. Very relax yung tela nito. May ako dito, relax. Large size. Relax, 300. May relax. Relax, 300. Ganda nito. May tali siya, nasisikipan. Best fit nito, small, medium. Small, medium. Pa-open ako. Okay. Next tayo. Best fit, small, medium. Ayan, pag 5'2" kayo, below the knee siya. Pa-puff. Tapos corset style to. Corset style. Ganda. Mine ako dito, corset. Parang kasha ko to. Medium, semi-large. Mine, corset. 350 pesos, corset. Corset, 350. Mine, corset. Ito, ang ganda mga susur. Kakaiba yung style nito. Best fit, small, medium. Grabe yung pagka-floral. Puff na puff. Mine ako dyan ng puff. Mine puff for 300 pesos lang. Kasha to, small, medium size. Puff, 300. Mine puff. Okay, suot ko yung ibang mga sis. Anong call? Anong call? Hindi yan, yung pink yan.